मैं जंग का इफेक्टी हूँ। 280 लोग मेरे मारे गए हैं, 280 फैमिलीज के जो बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं उनकी कफालत करता हूँ, उनकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। मैं इफेक्टी हूँ, मैं बेनिफिशरी नहीं हूँ। बेनिफिशरी आप हैं, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होगी, मिसिंग पर्सन का मसला रहेगा, तो आपकी सियासत चमकती रहेगी। इसमें क्लियर कट हमें सबको पता है कि कौन मुलव्वस है, कैसे हो रहा है सारा कुछ, बार बार इसके ऊपर बात हो चुकी है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। एक तरफ मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का, और वो है बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, बल्कि एक से ज़्यादा हमला हुआ है। जब सारी तवज्जो सियासत पे, नोटिफिकेशंस पे, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में थी, तो बलूचिस्तान ने एक दफ़े फिर याद करवाया कि वहाँ कितनी एक संजीदा सूरत हाल है और शायद वफाकी लेवल पर हम सब उस पर तवज्जो नहीं दे पाते। पहला हमला जो है वो इतवार की रात नोशकी के इलाके में हुआ, नौकंडी। वहाँ जो फ्रंटियर कोर यानी कि FC का हेड क्वार्टर था, उस पर हमला हुआ। बताया ये जा रहा है कि हमले को इदारों ने नाकाम बना दिया है। डॉन अखबार में जो खबर शाया हुई उसमें ये बताया गया FC हुक्काम के तरफ से कि एक गिरोह जो था दहशतगर्द का, उसने FC हेडक्वार्टर्स को हमला बनाया। एक जो खुदकुश हमला आवर था वो हेडक्वार्टर्स के जो मेन मरकज़ी दरवाज़ा था वहाँ आके उसने अपने आप को उड़ा लिया, और इस धमाके के बाद कम से कम 6 जो मुसल्ला दहशतगर्द थे वो प्रेमिसेस में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। बताया ये जा रहा है कि गुज़िश्ता रात ही 3 के करीब जो इनमें से दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ जो किला है उससे फायरिंग और इस तरह की धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई। अलबत्ता अब हुकाम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, हमले को नाकाम बना दिया गया है और 6 के 6 जो दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया है। ये भी अब सवाल है कि ये हमला जो है ये किसकी तरफ से हुआ है। डॉन अखबार में जो रिपोर्ट आई है तो BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। BBC उर्दू की जो खबर है उसके मुताबिक जो ज़िम्मेदारी है वो BLF यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। कहना ये भी ज़रूरी है कि ये जो इलाका है ये चागी ज़िला में आता है। ये वो इलाका है जहां हम कह सकते हैं मादनियात की बहुत एक हैवी प्रेजेंस है, चाहे रेकोडिक का जिक्र करें या हम सेंडक का जिक्र करें, वो भी यहीं इसी इलाके में मौजूद है। तो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वाक़या है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब, तज्जार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान के मामलात पे, और हमें ज्वाइन किया है सलीम शाहिद साहब ने, हमारे कॉलीग भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार को क्वेटा में हेड करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सलीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर कोई तफसील बताएं क्या मौजूद है इस हमले के हवाले से और क्या क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, कल जो है तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे जो है ना, ये जो नकुंडी में मेन रोड पर ही जो है ना FC का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पर जो है उसके गेट पर जो है वो खातून जो BLF ने बताया है, उनका ये दावा था कि खातून जो उनकी उसकी तस्वीर भी जारी की है कि उसने जो है ना मेन गेट पे धमाका किया, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर दाखिल हुए लोग, कोई 6 के करीब लोग थे वो अंदर दाखिल हुए। तो जो अब तक वहाँ से जो रात तक जो इतलात थी, और FC के तर्जुमान ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि 3 जो हमलावर हैं उनको तो हमने मार दिया है, और बाकी उसके बाद ये था कि बाकी जो है ना ऑपरेशन क्लीन अप ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वो अंदर तो चले गए थे 6 लोग। उसके बाद 3 के बारे में उन्होंने बता दिया कि मार दिए गए। फिर ये था कि अपडेट यही था कि आज सुबह बल्कि दोपहर तक जो है ना कोई 2:30-3 बजे तक जो है वहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, और आपस में जैसे एक्सचेंज ऑफ फायर था। फिर ये बाहर क्वेटा से मजीद जो है ट्रुप्स वहाँ पे SSG के आए हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई की है, जिसके बाद उनका कहना है कि वहाँ पे ऑपरेशन जो है ना वो 6 के 6 लोगों को मार दिया गया है। बिल्कुल। और वो जी हाँ, और ये कि उनको
اب جو ہے پھر بھی وہ ایک کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اس کے اندر. سلیم صاحب، ایک پنجگور میں بھی حملہ ہوا. جی ہاں، وہ بھی کل ہوا تھا رات کو. پنجگور میں گرمکان کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایف سی کی چیک پوسٹ تھی، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. اس میں بھی کوئی بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی لوگ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اور پھر ایک تیسرا بھی ہوا جو کہ خاران میں تھا، وہاں پہ ایک ڈیم ہے گروک، تو وہاں پر بھی حملہ ہوا تھا ایف سی کے پر. تو اس میں بھی بتاتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہے نا دونوں طرف سے مارے گئے ہیں. اور اب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ انتظار اس بات کا ہے کہ سرکاری طور پر مطلب یہ آفیشل ان سارے حملوں کے بارے میں اور تفصیل ہمارے ساتھ پاس موجود ہو، اس کا انتظار ہم کریں. رفیع اللہ کاکڑ صاحب، سر آپ نے سلیم صاحب کی بات سنی. obviously ایک سے زیادہ حملہ ہوا ہے، پر بہت سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ یہ نشکی کے میں جو نوکنڈی پر حملہ ہوا ہے اس پہ ہے، بیکاز آف دا ہم کہہ سکتے ہیں جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس علاقے کی، بہت اہم معدنیات کے حوالے سے بھی ہے، پھر اس کا بارڈر افغانستان ایران کو لگتا ہے. سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس حملے کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، ایک حوالے سے تو یہ تسلسل ہے بلوچستان میں پچھلے 2 سال سے جو شورش بڑھ رہی ہے اور حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن 2 حوالوں سے یہ انتہائی اہمیت کا اور یہ انتہائی یونیک ہے یہ حملہ جو ہے. پہلا تو یہ کہ چاغی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کا منرل رچ ڈسٹرکٹ ہے اور مائننگ کے جو 2 سب سے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اسی ڈسٹرکٹ میں ہیں، ریکوڈک اور سیندک. اور اس کے علاوہ یہاں پہ فیوچر جو مائننگ ایکسپلوریشن ہے اس کے لیے بھی ریاستی لیول پہ بڑے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. چاغی نسبتاً پرامن رہا ہے، چاغی میں حملے نہیں ہوئے ہیں. آخری دفعہ ایک میجر حملہ 2018 میں سیندک میں چائنیز جو انجینئرز تھے ان پہ ایک خودکش حملہ ہوا تھا، اور وہ اس وقت مجید بریگیڈ کا یا یہ جو خودکش حملوں کا پہلا بڑا حملہ تھا. لیکن اس کے بعد چاغی نسبتاً پرامن رہا ہے. اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ بلوچ انسرجنٹ جو ہے وہ شاید جو مغربی کمپنیز ہے جس طرح بیرک گولڈ یا دیگر جو بلوچستان میں مائننگ میں انوالوڈ ہے ان پہ حملہ کرنے سے کتراتے ہیں. سو نمبر 1 پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو مائننگ رچ ڈسٹرکٹ ہے اس میں کئی سالوں میں یہ پہلا بڑا حملہ ہے، اور اس کا سمبولک میسج یہ ہے بلوچ انسرجنٹس کی جانب سے کہ یہاں پہ چاہے وہ جو بھی فورن کمپنیز ہے، چاہے وہ چائنیز ہو یا وہ مغربی ممالک سے آئی ہوئی کمپنیز ہو، ان پہ وہ حملے جاری رکھیں گے. تو یہ اس حوالے سے پہلی اہم بات یہ ہے. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے لی ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا تھا، لیکن وہ اس کی جو تنظیم اس کے پیچھے ذمہ دار تھی وہ بی ایل اے کی جو مجید بریگیڈ ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچ لبریشن فرنٹ جس کو اللہ نظر لیڈ کرتے ہیں اور جن کا مین بیس مکران ریجن میں ہوتا ہے، یہ ان کی طرف سے پہلی دفعہ ایک خاتون خودکش حملہ آور کا استعمال ہے، جس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے جو باقی انسرجنٹ گروپس ہیں وہ بھی اب اسی راہ پہ چل رہے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ میرے خیال سے اتنے سیکیور علاقے میں یہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.